بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبئ الخبر لا يمكن الصلاة كما قال حقه بعد الهدى بزرته للسائل المختصر. بعد الحمد والصلاة واجب القدر لائی کی صدر جرا جملہ سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بفضلہ تعالی ہم تمامی احباب یہاں پر شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بابرکت ساعتوں کے اندر خدا لم یزل کے بابرکت گھر کے اندر حاضر ہے. یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ وہ عظیم اور بابرکت رات اور وہ سعادت بھرے لمحات تھے کہ جن کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کو اپنے ایسے قرب خاص سے نوازا تھا کہ جو کائنات کے اندر اور کسی کا مقدر بھی نہیں بنا. اسی نیت کے ساتھ ہم احباب بھی یہاں پر حاضر ہیں کہ بظاہر اعمال تو ہمارے ایسے نہیں ہیں، نہ ہی دامن کے اندر اور کوئی ایسی نیکی ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ جو لمحات ہیں ان کو نسبت انہی بابرکت لمحات کے ساتھ حاصل ہے. ممکن ہے ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر یہ کبھی امید ہے کہ ویسا نہ صحیح لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر میں سے اللہ کریم کے رحمت کے چند ایک قطرے ہی سے سبحان اللہ. جیسا قرب اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا تھا ویسا تو نہ ہی صحیح، لیکن چونکہ حضور سید دو عالم کے امتی تو ہیں نا، اسی نسبت کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ اللہ کریم ہم گناہ گاروں کو بھی اپنا قرب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ نیک نیتی ہے ہماری. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کریم بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے جیسا بندہ اللہ کریم کے بارے میں گمان ہوتا. یعنی جو آپ کی امید ہوگی نا، جس قدر اللہ کریم کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اس بارگاہ سے خیرات کی جس قدر امید آپ کو ہوگی، یقین وثوق جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ کریم کی نوازشات بندے پہ زیادہ ہوتی چلیں. تو واقعتاً یہ ان کی خوش بختی ہے کہ جو اس وقت مسجد کے اندر آ چکے ہیں. اگرچہ دیکھنے میں یہی ہے کہ یہاں پہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہ بھی آپ احباب کے لیے خوش آئند بات ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بچے ہیں حضور والا یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا آنے والا کل ہے. چلیں حال ہم اپنا اچھا نہیں کر پائے، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر ہمیں یہ امید ہے
کہ یہ جو ہماری پود ہے نا یقیناً کل کو دیکھیے نا ابھی تربیت کے مراحل ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ابھی سے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر سجدوں کی عادت انہیں پڑ رہی ہے، اگرچہ ابھی یہ کام عادتاً نہیں کریں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء العلوم کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کوئی بھی جب عبادت کرتا ہے نا پہلے دن کی عبادت نہیں، بات تھوڑی سی سمجھیے گا کہ پہلے دن مثال کے طور پہ آپ نماز کے لیے آئے ہیں نا تو پہلے دن کا جو سجدہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ نے کرنا ہے نا وہ آپ کی معراج نہیں بنے گا، وہ کما حق کو عبادت آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ابتداءً جب بندہ کوئی بھی عبادت کرنا شروع کرتا ہے نا تو وہ عبادت اس بندے کی عادت بنتی ہے، وہ کیا ہوگی؟ ایک وقت لگے گا نا کہ وہ عادتاً بندہ ایک کام کرتا چلا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بندہ جو عمل کر رہے ہیں نا تھوڑا سا شعور بندے کے اندر آ جائے گا، لیکن اس وقت بھی وہ عبادت نہیں بنے گی بلکہ وہ ریاکاری کی صورت اختیار کر لے گی۔ دیکھو تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہو جائے گا نا کہ یہ عمل کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن لوکاں کی نظرت پتہ چنگا بڑھ جاتا ہے۔ بات ممکن ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بری بھی لگ جائے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ ہوتا ہے آئے ہم خدا کی عبادت کے لیے ہی ہیں، لیکن نکلتے وقت دل میں خیال ہوتا ہی ہے کہ 5-7 بندے کی مسیحوں نکلتے وے ہی لینا جڑ جا کے دسن یا عیسیٰ ماشاءاللہ جی تجر پڑھ کے، تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ بھی جس کا یہ آتا ہے کہ وہ عبادت جو ہے وہ ابھی عبادت کے درجے کو نہیں پہنچی بلکہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری اور عادت ان دو مرحلوں سے جب بندہ آگے گزرتا ہے نا تو پھر عبادت جا کے عبادت بنتی ہے۔ اگرچہ بچے ابھی عادتاً نہیں آ رہے ہوں گے یا ممکن ہے کہ اپنے استاد صاحب کے ڈر سے آتے ہوں، کسی بھی وجہ سے چلے آ تو رہے ہیں نا، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیں قوی امید ہے کہ ضرور بھی ضرور کل کو یہ لوگ ہمارے مسجد کی آبادکاری کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ پر دیکھیے کوشش ہمیں معذرت کے ساتھ، میں معذرت کا لفظ اس لیے بار بار استعمال کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ حقیقت پہ مبنی چیزیں بندوں کو ناراض ہی کرتی ہیں۔ کوئی رسمی گفتگو تو میں آپ سے کر کے نہیں جاؤں گا، کوئی کتابی باتیں ہوتی ہیں نا کہ سن کے آپ کہیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ مزہ آ گیا، مزے والی باتیں نہیں ہوں گی، بات سمجھنے کی کوشش احباب نے کرنی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں نا کہ یار یہ ہمارے بچے ہیں، یہ کل کو اپنی زندگی اچھی گزارے، اللہ کریم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اسوہ پر چل کے اپنی زندگیوں کو گزاریں، سیرت طیبہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم احباب والدین کو میں مخاطب یہاں پہ کرنا چاہوں گا، خصوصاً وہ جو باہر بیٹھ کے سن رہے ہیں، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ واعظ و نصیحت سے کم اثر قبول کرتے ہیں۔ میں ان کو کہتا رہوں نا کہ میرا بیٹا یہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، یہ اچھا ہے یا برا ہے، کہنے سے بچے اس قدر نصیحت کا اثر قبول ہے نہیں کریں گے۔ جو احباب بچوں والی ہیں نا وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ پائیں گے، کہنے سے بچے اس قدر اثر قبول نہیں کرتے جس قدر وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کے کسی بات کا اثر قبول کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ہے نا آپ کے بچے ہیں، والدین ہیں، اب والدین کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو بول کے نہیں سکھاتے، لیکن بچے وہ کام روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر روز اپنے والدین کو ایسے اعمال کرتے دیکھتے ہیں۔ جو بھی کام ہے، آپ چاہے وہ آپ کی عادتیں ہوں یا پھر آپ عبادات کے اندر مشغول ہوں، کوئی بھی آپ احباب کام کریں گے تو جب اولاد اپنے والدین کو دیکھے گی تو وہ ضرور بھی ضرور، ان کو اس بات کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ یہ کام اچھا ہے آیا برا ہے، لیکن جب وہ والدین کو کرتا ہوا دیکھیں گے تو انہوں نے آپ کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ بعد میں آپ احباب سے یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں تو حضور والا آپ کو نیک بننا پڑے گا۔
دیکھیے نا، میں کس منہ سے اپنے اس بچے کو نماز کے لیے کہوں جو خود ہی صبح 8 بجے اٹھتا ہوں؟ میں اپنے بچے کو کیسے روکوں کہ گالم گلوچ نہ کیا کروں، جو ہر وقت گلی محلے کے اندر بازاروں چوک چوراہوں میں کھڑا ہو کے تو بد کلامی کرتا ہوں؟ میرا کو حق بنتا ہے کہ میں اپنے بچے کو روکوں کہ میرا بچہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں سارا دن حرام کما کے لاتا ہوں اور اپنے بچوں کو آ کے حلال کی ترغیب دوں کہ میرا پتر حرام نہیں کھائی دا۔ اگر آپ احباب یہ چاہتے ہیں کہ اولادیں سنور جائیں تو آپ کو خود کی تربیت پہلے کرنا پڑے گی۔ جب دیکھیے نا، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب ماں یا باپ صبح اٹھ کے تہجد کے مصلی پہ کھڑے ہوا کریں گے نا تو بچوں کو نماز فجر کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر والدین کا وتیرہ ہوگا کہ وہ صبح و شام اللہ کریم کا قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر ہمارے بچوں کو زبردستی قاری صاحب کے پاس مسجد میں بھیجنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ تو پہلے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم خود تیار ہو جائیں گے تو ہماری اولادیں ہمیں دیکھ کے ہی اس رستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایتے معراج دی رات تے ٹور پتہ نہیں سی کیڑے پاسے پہ ہیں۔ میرا مزاج نہیں ہے، واقعات آپ احباب نے سن رکھے ہوں گے، فضائل بھی کس بندے کو نہیں پتا۔ سال ہا سال سے آپ یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں نا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے کے حضور سید دو عالم کے قدمین شریفین کو بوسہ دے کے آپ نے جگایا تھا۔ جگا کے حرم شریف کے اندر لائے، خطیم کعبہ میں لٹایا گیا، حضور سید دو عالم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، حضور کے سینہ مبارک کے اندر نور انڈیلا گیا، آپ کو اٹھایا گیا، براق پہ سوار کیا گیا، مسجد اقصی کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء و رسل ان کی امامت کروائی گئی۔ وہاں سے حضور سید دو عالم درجہ بدرجہ ساتوں آسمانوں آپ کو دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، جنت کی سیر کروائی گئی، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، عرش معلا، عرش اولا اور مقام کعبہ کوسین تک حضور سید دو عالم گئے۔ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یا خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری ترتیب آپ احباب کے ذہن میں ہے، سن رکھی ہے۔ میں نمی تے نہیں کہندا، لیکن ہو سکتا ہے تواڈے سننے چاہ جے تانوں نمی میں گل دس کے سبحان اللہ۔ آج تک آپ یہ سنتے آئے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی معراج، حضور کی معراج۔ آج اللہ کریم کے فضل سے میں آپ احباب کو ایک مومن کی معراج بتا کے دوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے شاہ فرمایا کرتے تھے کہ یار ایک بات سوچنے والی ہے، اللہ کریم کے بارگاہ کے اندر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب گئے تھے تو جب آپ واپس تشریف لائے تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ ناراض نہ ہوئے ابھی میں نا کافی پریشان ہو رہی ہوں، پتہ ہے کی گل ہے، کلاس بندہ بیٹھے آوے نا، میں تانوں پڑھانا پیا، تسی آپس وچ گلاں کرو دے ہسو کھیڈو دے تے مینوں بھی کوئی مجبوری کوئی نہیں تے تانوں بھی مجبوری ہے تے بیان دی کوئی بات سمجھ رہے ہیں۔ میں پہلے ایک گزارش کی ہے کہ نہیں ناراض نہیں، صرف میں نے یاد تھا نہیں وہ چلو گھر والے کلے آئے نے ویکھو تواڈے سارے آدی نا اے جڑے چار بھرا میرے بیٹے نے توجہ سارے تھوڑا مناسب نہیں لگتا۔ دیکھو گل ہوئی ہے کہ بارش برسدی ہے نا بھائی، بارش ہوندی ہے بھائی، اگوں اے زمین دا اپنا ظرف ہوندا ہے کہ انہیں کنا پانی اندر اپنے سمو لے۔ میں نہیں پہ کہندا کہ میں کوئی تواڈے سامنے بڑا واضح و نصیحت یہ وہ، یا تے تانوں اللہ دا قرآن بھی سنانے ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم دا قرآن ہوے یا رسول اللہ دا فرمان ہوے تے اے دے نالوں وڈی اللہ دی رحمت کوئی نہیں۔ بھئی خدا دے گھر آئے ہو تے یقیناً اللہ کریم کی رحمتاں ایتھے موجود نے، وسدیاں نے پیاں۔ یہ تہاڈا اپنا ہر بندے دا ظرف ہے کہ اللہ کریم دی رحمت وچ کنا کی حصہ تسی لے کے ٹر پے۔ صرف چند ایک میں معلومات احباب عرض کراں گا، توجہ رکھو گے تے تہاڈا ہی بنے۔ بماری کا اندر بلا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دیکھو نا میں ادھر منہ پھیر کے
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸੱਚ ਬੇਸ਼ਊਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓ। अच्छा, मैं अहबाब ने गल अर्ज कर रहा कि अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर नबी अलैहिस्सलाम गए, वापसी ते अल्लाह करीम की बारगाह दे विचों नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम एक तोहफा लेके आए। वो तोहफा की सी? नमाज। देखो ना बच्चे माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਚੋਕੇ ਸਿਆਣੇ ਪਿਆ। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सलामत रखे। आमीन। अल्लाह की बारगाह च वापसी ते की लेके आए सन? नमाज। तोहफे दी सूरत है। साढ़े उस्ताद साहब फरमाते सन यार बंदा असल च कदे सोचिया नहीं ना दीन दे अंदर गौर फिक्र और तदब्बुर कीता नहीं। कई एक चीज़ां अल्लाह करीम ते हर शय दे कादिर है, तमाम दे तमाम खजाने अल्लाह करीम दे ज़ेरे मलकियत नहीं। अल्लाह करीम नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कोई भी चीज तोहफे दे तौर ते अता फरमा सकदा सी, लेकिन सारी कायनात एक पासे एक नमाज का तोहफा ही दे के ते हुजूर नू अल्लाह करीम ने क्यों भेजा? सोचा जा सकता है ना, सानू किसी किस्म दा इतराज नहीं माज़अल्लाह, लेकिन हिकमत दे विच कुछ ना कुछ होवेगी ना। भाई अल्लाह करीम दी जात हकीम है और हकीम दा कोई फेल हिकमत तो खाली नहीं। अगर अल्लाह करीम ने हुजूर नू नमाज दी सूरत दे अंदर एक तोहफा दे के भेजा है ते यकीनन ओदे अंदर भी कोई ना कोई हिकमत होवेगी। मेरा जाती एक अंदर दी गल है, मैनू ऐ लगदा है कि अल्लाह करीम ने जेड़ा हुजूर नू नमाज दा तोहफा दे के भेजा ना, ओदा सिर्फ एक ही सबब हो सकदा है कि अल्लाह करीम नू पता सी कि मेरे प्यारे हबीब नू अपनी उम्मत दे नाल किन्ना प्यार। सुभान अल्लाह। अगे तुहाडे इमाम साहब उस्ताद साहब ये गल इरशाद फरमाए दे सन, ओथे जाके भी अपनी गल कोई नहीं। सुभान अल्लाह। यकीन अल्लाह ते करियो ते अपने दिल को पुछो, मैं तुसी दूसरा तीसरा हर एक बंदा उम्मत दे अंदर शामिल है, मैं इस काबिल है कि मेरियां गल्लां अल्लाह दा हबीब अर्शे उल मौला ते बैठ के अल्लाह 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 अकबर। तन मैं सही दसा जे तुसी जुमले दा मुल नहीं ले पाए। अपनी हर बंदा अपनी जात हैसियत और औकात देखे, मेरी गल किन्ने कीती है? अल्लाह दे हबीब ने। ते किथे जाके कीती है? सुभान अल्लाह। अल्लाह जानदा जे घर भी सीधा ना लेके सानू को नहीं कदे किसी ने बुलाया। बेशक ते मेरियां तुहाड़ियां गल्लां किथे हज़रत साहब हो रहीआं ने, इहदे नाल वड्डी और खुशबख्ती बंदे दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम दी बारगाह च हुजूर नमाज दा तोहफा लेके आए। मैं ये गल आपको अर्ज कर दिया सी, अल्लाह करीम इस गल तो बाखूबी आगाह सी कि मेरे प्यारे हबीब में जिन्ना मैनू मेरा हबीब प्यारा है ना, शायद इतनी ही मेरे हबीब नू अपनी उम्मत भी प्यारी। मेरा प्यारा हबीब ते अज मेराज करके जा रहा है, मैनू रब नू अपने सिर दियां ज़ाहिरी अखां दे नाल देख के ते जा रहा है। मेरा हबीब जाके जिस वक्त मेरी उम्मत के सामने गल बयान करेगा, इस गल नू किस अंदाज दे नाल हबीब अलैहिस्सलाम ने बयान कीता होना है। अल्लाह करीम दे जलवे जिस वक्त हुजूर ने सहाबा दे सामने बयान कीते होने ने, तो रब जानदा सी ना कि यकीनन ओ लोग अहले ईमान ने, ओना दे दिल दे अंदर भी हसरत ते मचली होनी है ना, तड़प आई होनी है कि यार ओ रब किडियां शानां वाला होना वे, किड्डा हसीन होना है, किड्डा जमील होना है, कैसी अल्लाह करीम की सूरत होनी है। उम्मतियां दे दिल दे अंदर भी यह ख्याल पैदा होवेगा ना, उम्मतियां दा दिल भी तड़पदा होवेगा, ओ भी मचलदे होणगे कि अल्लाह करीम साडे वक्त भी जगाए ते सानू भी अपने सोहने रब दा दीदार हो जाए। अल्लाह करीम ने उस दिन अपने हबीब दे उम्मतियां दा ख्याल कीता और ऐस गल नू पेश नजर रखिया कि अगर दुनिया दे अंदर रहदिया होया मेरे हबीब दे किसे उम्मती दा मैनू वेखण नू दिल कर पवे, रब दे नाल मुलाकात दा दिल कर पवे, मैं ऐसा तोहफा दे के भेजना, उन्हां नू सत्ते आसमान नहीं लगने पैण लगे, उन्हां नू सिदरतुल मुंतहा दी बुलंदियां उत्ते नहीं जाना पैण लगा, उन्हां नू अर्श मुअल्ला ते नहीं जाना पैण लगा। ओ घर दे अंदर बैठे ने बावुजू होण, मैनू याद करन, नेक नियती दे नाल घर तो निकलन, मेरी बारगाह के अंदर आउण,
آ کے سجدہ دین نماز ادا کرن اور نماز ہی مومنہ دی معراج بن جائے گی میرے رب کا دیدار فرمایا اس وجہ تو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب نو نماز دا تحفہ عطا فرمایا بھئی دیکھو نا حدیث مبارکہ سنی ہے نا کہ نماز ایک مومن دی کی ہے معراج کی مطلب ہے ادا حضور دی معراج کہندے ہو یعنی اللہ کریم دا حضور نے کی کیتا ہے دیدار کیتا ہے تے مومن دی بھی کی ہے جی نماز یعنی اسی بھی رب بیہنا ہوئے تے نماز پڑھ سبحان اللہ اس گل نوں بھی اسی سمجھ دے کوئی نہیں سبحان اللہ تے قاضی صاحب دے ڈر تو تسی ہن پیاس تے میں تے گل سیدھی کراں اس گل دیکھو ساڈے استاد صاحب فرماندے سی خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ تے رسول دے ذکر وچ جنی کو لذت تے جنی کا سکون ہے نا کائنات کی کسی چیز دے اندر نہیں لیکن اسی کدے انہاں چیزاں دا لطف محسوس نہیں کیتا یار میں کہنا لفظ ماں ہے نا جڑا ماں ایکرے ٹھنڈے جی نال ماں جی دے سامنے بیٹھ کے کلیا کی نا ماں جی خدا دی قسم آدے نال کنی کلیجے نو ٹھنڈ پیندی ہے تے جیڑا رب 70 ماواں نال چوکھا پیار کردا ہے او دا ذکر کیتا کہ ٹھنڈ پیندی سبحان اللہ لیکن اسی کدے انہاں چیزاں دی لذت محسوس ہی نہیں کیتی سمجھیا ہی نہیں کدے نماز مومن دی معراج سننے ہیں پڑھنے ہیں آگے سجدے بھی دیکھ ٹر جنے ہیں لیکن کدے اس نیت نال کروں ٹرے ہی نہیں ہے میرے ابا جی کہندے ہوندے سن ایک دن جمعے واسطے جا رہے نا تے رستے دے اندر بندے نے پوچھیا کہ ڈاکٹر صاحب کدھر انہوں نے کہا یار جمعہ پڑھن چلے بندہ کوئی دانا سی سیاڑا سی انہیں اگوں گل کیتی انہیں ہے یار مطلب گھٹ ہی یہو جہے بندے لبھدے نے جڑے آکھدے نے کہ میں نماز پڑھن چلا یا جمعہ پڑھن چلا ابا جی کہندے نے کہ سمجھ نہیں آئی گل دی وہ بندہ کہنے لگا کہ چونکہ اسی مولوی لوگ ہیں ساڈا شعبہ ایک ذمہ داری بھی ہے ڈیوٹی بھی ہے تے مینوں جدوں بھی کسی نے پوچھنا ہے نا مولوی صاحب کدھر میں نے یار نماز پڑھاون چلا کسی نے پوچھا کدھر جی میں لوکاں نوں گلاں سنان چلا گل دی گہرائی تک نہیں ہے کہ جمعہ پڑھان چلا تے نماز پڑھان چلا گل ایک ہی ہے لیکن سمجھا جائے حضرت صاحب پڑھن تے پڑھان وچ فرق جو ہوتا ہے اس جگہ تے اے بھی الفاظ استعمال کر سکنے ہیں نا کہ یار بھائی میری بھی تے نماز ہی ہے نا چلو اللہ دا شکر ہے کہ انہوں نے سانو مصلی رسول دے کھلون دی توفیق عطا فرمائی اس قابل سمجھا ہے لیکن میں بھی رب دی عبادت ہی کرنی ہے یہ نہیں نا کہ میں ہن ڈرائیور سیٹ تے بیٹھ گیا جناب میں کوئی اور شے بن گیا کرن تے میں بھی اللہ کریم دی عبادت ہی رہا لیکن تو میں اس وجہ پہ چیز عرض کر رہا کہ اسی کدے نماز نو نماز سمجھ کے ادا نہیں کیتا کروں کدے چلے ہوئیے تے ایس نیت اور نظریے دے نال کوئی پوچھے کہ یار کدھر چلے ہیں اگوں کدے بندہ آکھے نا میں سونے رب نال ملاقات واسطے سبحان اللہ اور ویکھو پنڈ دا ہی چودھری ہوئے نا لمیاں چوڑیاں نہیں کرتے چوئی صاحب نے بلایا جی ایک باری تے فکر لگ گئی خیر ہوئے صحیح جناب کیوں بلا دیا چلو ٹور پئے ہو تے جناب تسی سر تو لے کے پیراں تک نا ایک باری تھوڑا جہا دھیان کرو گے دوڑ کے یار میں کپڑے بدلنا کوئی یار تے چار جی بیٹھے نے کپڑے نہیں صاف ہے بندہ کوشش کرے گا نہ تو بھی دے پرفیوم ہے تو بندہ بھی لائے گا مطلب وہ پورا خود نو تیار کرے گا کیوں جی چوئی صاحب کو چلے آنا جناب جس وقت تسی پہلی گل ہوئی ہے کہ پہلے اپنا نظریہ یہ رکھو جدوں بھی نماز واسطے آنا کیوں آ رہے ہیں بھئی مجبوری نہیں میں اگے بھی ایک دفعہ ایک جگہ تے شعر پڑھے ویسے میرا مزاج نہیں ہے علماء اقبال نے کیا سنا کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو بس دنیا ہی بسا کرتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک فرض ادا کرنا ہے یوں لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو خدا سے اور تیرے سجدے تجھے کہیں کافر ہی نہ کر دے اے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور اے اسی اینج خدا دی قسمیں نماز واسطے ہم نہیں نا جویں سرو کو پہاڑے جوڑا کرن چلیا کو قرض ہے تے او واپس کرن چلے ہیں دیکھیں اگرچہ اللہ کریم کی طرف سے ہم پر یہ چیز فرض ہے اگرچہ اللہ نے نماز ساڈے تے فرض کیتی ہے فرض ثابت کرانا ہے لیکن یار مجبوری کر کے کیتے دا تے مزہ کوئی نہیں ہے حضرت رابعہ بصریہ دے بارے چ ایک چیز ہندی ہے نا منقول ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ دے اندر آگ اور ایک ہاتھ دے اندر پانی لے کے جا رہے ہیں رستے دے اندر کسی نے سوال کیتا کہ مائی صاحب آپ کدھر جا رہی ہیں
اور اے پانی تے اگ خیریت آپ فرمان لگیاں کہ پانی میں اس وجہ تو ہاتھ پڑیا کہ یہ میں جا کے نا دوزخ دی اگ بجھا چڑھنی ہے جی اگ کیوں پڑی ہے میں اس اگ دے نال جا کے جنت ساڑ چڑھنی ساڈے جا مولوی ہوندا تے سیدھا ہی حکم کفر ہو مائی سب جنت ساڑن تو چلی ہیں لیکن بندہ سیاںا سی انہوں نے کہا بھی اگر کوئی گل کیتی ہے کوئی حکمت ہوے گی وہ عرض کرنے لگا کہ بھائی صاحب جنت ساڑنا تے دوزخ دا اینو بجھانا یہ کو مقصد آپ دا کی ہے تو آپ فرمانے لگیاں اس وجہ تو میں دوزخ دیا کہ اس وجہ تو بجھاڑ چلنی ہاں کہ کوئی بھی بندہ پیڑے کام یعنی گناہ چھڑ رہا ہے نا تے او آگے دے ڈر تو نہ چھڑے او برے کام تاں چھڑے یا رب نہ روکے اللہ دی ذات میرے نال ناراض نہ ہو جائے آقا دو عالم میرے تو اپنا روح بددعا نہ پھیر لینا ہے اس وجہ تو برے اعمال بندہ نہ کرے اور فرمایا کہ اگ دے نال جنت اس وجہ تو ساڑن ٹر چلیاں کہ اسی نمازاں پڑھنیاں جنت دے چاہے اسی روزے رکھنے ہیں حج کرنے ہیں زکاتاں دینے ہیں کہ سانو جنت لب جائے دی تو فرمایا بندہ جننے بھی نیک کام کر رہا ہے نا اے جنت دی طلب دے اندر آ کے نہ کرے بلکہ اس وجہ تو کرے کہ نماز پڑھنے ہیں ارشد رحمان میرے نال راضی ہو جائے گا میں نماز وجہ تو ادا کر رہی ہوں حضور نے فرمایا کہ نماز مجھ محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے میں اس وجہ تو نماز پڑھ رہا کہ مدینے دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھاں ٹھنڈی ہو جائے اے نیت اور نظریہ جس دن ساڈا بن گیا مولا علی کو کسی نے سوال کیتا سی نا اے یہ حدیث مبارکہ کہ نماز ہی مومن دی کی ہے معراج یعنی اللہ کریم دے نال ملاقات کسی نے عرض کی تھی کہ حضور نمازاں پڑھ ساری عمر لنگ چلی ہے سانو کدے رب تے کو نہیں ملیا ہے بڑے بڑے سجدے دے دینے اسی تے تہجداں بھی پڑھنی ہے اشراق اوابین چاشت ہر شے پڑھ چھڑی ہے لیکن حضور فرما کے گئے نے کہ نماز پڑھو تے رب ملے گا اسی روز پڑھنی ہے سانو رب دسدا نہیں آپ نے کو پتہ کی اصل جو دیکھو نا وہ بندہ میں سمجھنا کہ پتہ نہیں میں نہیں کوئی لفظ ایسا استعمال کرتا لیکن شاید انہیں ویکھیا نہیں کہ اگے کیڑی ہستی ہے جہدے کول میں سوال کر رہا ہوں اگے بھی تے جناب والا وہ ہستی سی نا کہ جہدے متعلق نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم و علی کہ اگر میں محمد علم دا شہر ہاں تے اس شہر دا دروازہ علی بن انتظار اور علم دے دروازے کو آیا تو بندہ خالی تے نہیں نہ جاندا خیر اس بندے نے کیا کہ جناب نمازاں روز پڑھی دیاں نے لیکن اللہ کریم کی ذات دا دیدار نہیں ہویا مولا علی فرمان لگے تیریاں نمازاں دا پھر مینوں نہیں پتہ کہ کیڑیاں نمازاں پڑھنے اورے کیڑے سجدے کردا رہنا دن رات علی کو پوچھن آئے ہیں کہ میں علی دے کہنا کہ علی نے اتنی دیر تک کدے سر سجدے چ نہیں چکیا جتنی دیر تک رب دا دیدار نہیں کرتا اللہ پر نماز تے انہاں دی بھی ہوئی ہے نا وہی ترتیب ہے وہی نمازیں پنجگانہ نے انہاں دی کوئی بکریاں نہیں سی لیکن کی سی وہ نماز نو نماز سمجھ کے پڑھ دے سکا لیکن اسی کی یہ جویں اپنی ایک ذمہ داری پوری کرن چلے ہیں ایک اللہ کریم دی طرفوں جویں ساڈے تے فرض ہے وہ قرضہ لانٹ چلے ہیں جناب کام کر لو تے بڑی ذمہ ہو جائے دوسری چیز حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم احمد اس وقت گلاں عرض کرنے ہیں میں جڑا چرچ کیتا ہے نا کہ عبادت سمجھ کے کرنی ہے نماز دی سب تو پہلے کوئی بھی کام کر دیا نا او دی حقیقت سمجھیا کرو کہ یار اے چیز ہے کی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے ایک حدیث مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن اللہ کریم کی عبادت کرتا ہے نا نماز ادا کرتا ہے تو فرمایا کہ تانوں چاہیے کہ نماز انج ادا کرو کہ جویں تسی کھڑے ہو تے تواڈے سامنے اللہ کریم دی ذات نماز کس انداز دے نال ادا کرنی ہے کہ تسی کھڑے ہو اور تواڈے سامنے تواڈا رب کھڑا ہے اور تسی اپنے رب نو دیکھ رہے ہو فرمایا اس انداز دے نال اللہ دی علماء جی تشریح دے اندر گل بیان فرماندے نے کچہری وچ جس طرح مدرسہ حاضری ہو جائے نا تے تکے دے نال ہی ہاتھ بج جاندے نے تے سر نیواں ہو جاندا ہے کدے تھانے دار دے کے کھلوتا بندہ کو ویکھیا جی جرم نہیں بھی نہ ہے ڈردا ہی پوندا ہے تکے نال کوئی گال نہ کر چھڑیا اگلے بندے نو او دی حیثیت نو او دے مقام و مرتبے نو کچھ سمجھ نہیں ہوندا ہے عمومی طور تے تصویراں وغیرہ اللہ پاک بچائی رکھے اوتھے کدے جانا ہویا نہیں اللہ کھڑے بھی نہ لیکن تصویراں وغیرہ کدے دیکھی دیاں نے نا تے کسے جرم دے اندر کوئی بندہ گیا تے او دے ہاتھ تکے نال بجے نے تے سر نہیں
میں کہنا کہ او انداز جنہ کہ بندے نو خوف تے ڈر تے تھانے دار دے کے کھلوتیا لگدا ہے نا، اینا کوئی خدا دی قسم اگر نماز دی حالت دے اندر اس لے گئے نا تے واقعتاً اے نماز ساڈی معراج بن جائے۔ لیکن اس وقت ڈر ہوندا امام صاحب ایک دن قرات لمبی کرن صحیح تے جناب سلام باج پھرنا قاری صاحب تسی کہنا تارا کرنی ہوندی ہے ذرا جلدی مکایا کرو۔ اے گل کوئی نویں تے نہیں میں کیتی نا، ہوندی نہیں اسی سن لے۔ اج دا درس معراج دی وجہ تو 10 منٹ لمبا دتا ہے تے سانو سننا پیا ہے کہ قاری صاحب تسی کہنا تارا کرنی ہے نہیں تے جا کے کرنی ہے ٹائم نال جا دیا میں اس وجہ تو گل کیتی ہے۔ یعنی دوران نماز بھی خیال ساڈے امنا بھی اسی جناب آخری ٹائم تے وے کہ جا کے انتظار نہ کرنا پڑے اور پڑھ لینی ہے تے نسن دی بھی کرنی ہے کہ پھر 2 منٹ بہنا نہ پے جائے۔ گلاں نے سمجھن والیاں اگر بندہ سمجھے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی طرح حدیث طیبات پڑھیاں جان، آپ نے کی ارشاد فرمایا کہ مومن پتہ کون ہوندا ہے؟ جیدا دل ہر وقت مسجد دے نال معلق ہے۔ اے جویں کوئی شے لٹک دی معلق دا معنی ہوندا لٹکی ہوئی چیز۔ فرمایا کہ ہر وقت ساڈا دل اے مسجد دی طرف کھچیا جاندا ہے۔ فرمایا او بندہ مومن ہے۔ لیکن معذرت دے نال سانو ایتھے آ کے سوڑی پئی۔ اے تانوں میں اپنی گل دساں، میں بھی 5-7 منٹ تے لائے نا تے ایک ایک کر کے تو نکلن لگ پے۔ بات صرف سمجھن والی ہے کہ جس وقت آؤ خدا دی بارگاہ دے اندر عبادت اونوں عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ حضور نے کی فرمایا کہ نماز کس طرح ادا کرو، گویا کہ تسی اپنے رب دا دیدار کر رہے ہو۔ لیکن حضور سید دو عالم نے حدیث دے دوسرے حصے دے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تہاڈا ایمان اس درجے دا نہیں، چھوٹی گل تے نہیں نا، ہر بندے دا نظریہ ایڈا بڑا نہیں ہو سکتا، ایڈی بڑی سوچ نہیں ہو سکتی، تو فرمایا کہ اگر تہاڈا ایمان اس درجے دا نہیں کہ تسی یہ تصور کر سکو کہ میں اپنے رب نو براہ راست دیکھ رہے ہیں، فرمایا پھر کم از کم اتنا ضرور سوچو کہ میں تے اپنے رب نو نہیں دیکھ رہا، لیکن جیدی بارگاہ دے اندر کھڑا وہ ضرور میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ساڈا تصور معذرت دے نال اتنا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا نا، آیت تسی اگے بھی 12 سنی ہونی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے کر دی ہے جی بے حیائی اور برے کاموں کو روک۔ آیت کریمہ ہے، اللہ دے فرمان دے اندر کسی قسم دا شک نہیں ہے، نمازاں پڑھنے ہیں لیکن بے حیائی بھی کرتے ہیں، نماز پڑھنی ہے لیکن بھڑے کاموں تو باز نہیں ہوتے ہیں۔ اس آیت دا پھر کی مطلب ہوگا جی؟ اللہ کہندا ہے کہ نماز پڑھو تے نماز کی ہے گناہاں تو تے بے حیائی تو یعنی بھڑے کاموں تو روکے دی۔ اسی نمازیں 5 پڑھنے ہیں، معاذ اللہ ایتھے پڑھ کے نکلے ہیں تے چوک وچ جا کے گندی نیت دے نال کھڑے بھی ہو گئے ہیں، دکان بند کر کے آئے ہیں، نماز پڑھ کے گئے ہیں تے پھر جا کے جناب کو ماشے 2 تھلے ہی رکھے نے اسے۔ مزدور صاحب بظاہر جناب دیکھو مزدوری کرتا ہے لیکن پھر بھی نماز پڑھنا آیا ہے، نماز پڑھ کے آیا ہے جناب وہ اے مسالہ مو گیا نواں بنایا تے 10 منٹ تے لگ جانے نے، چلو چال تھوڑی جی مٹھی رکھ لو یہی پورا کرنا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہی ہیں لیکن برے کاموں تو باز بھی نہیں آ رہے۔ کی وجہ ہو یہ کہ اسی نماز نو نماز سمجھ کے ادا نہیں کرتے ہیں۔ جس دن اسی نماز، علماء فرماتے ہیں قرآن اور نماز اے دونوں چیزاں ایسیاں نے کہ اے کرنے دے نال براہ راست یعنی ڈائریکٹ اللہ کریم دے نال بندے دا تعلق اور رابطہ بن جاتا ہے۔ ایک تے ہوندا ہے نا کوئی وچولا پانا کسی سیکرٹری صاحب نال گل بھی ہوندی ہے، فرماندے نے وہ چیز نہیں ہے۔ علماء فرماندے نے اگر اللہ دے نال کسی ٹائم ملنے دا دل کر پوے نا، رب دے نال ملاقات کرن دا دل کر پوے تے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر دیا کرو، اور اللہ دے نال گلاں کرن دا دل کرے تے اللہ دا قرآن پڑھ دیا کرو۔ قرآن کی ہے اللہ دا کلام ہے، بھئی اللہ دی گلاں ہی نے نا، اور اے بھی سمجھن والی گل ہے۔ اسی کدے قرآن اس نیت نال بھی نہیں پڑھیا، یا لمون تے تعلمون تے اسی کام رکھنے ہیں، اگرچہ پڑھن دا ثواب ہے، اس گل دا انکار نہیں۔ بھئی وہ تے اتھوں تک بھی ہوندا ہے نا کہ اگر کسی نے سیدھا پڑھنا نہیں بھی ہوندا، یہ تے میرے رب دی رحمت ہے نا۔ حضور سید دو عالم نے ایک حدیث مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا اگر کسی نے قرآن نہیں نہ پڑھنا ہوندا، وہ بندہ کوشش کردا ہے، محنت کردا ہے، اٹک کے
रेड़ खेड़ के वो 4 सतरा पढ़ ही जाता है। हुजूर सैयद दो आलम ने फरमाया ऐसे बंदे नु दोहरा दोहरा अल्लाह करीम अजर सवाब अता सुभान अल्लाह। क्यों? फरमाया एक ते चलो कुरान पढ़दा है पिया और दूसरा फरमाया औखियां होके फिर पढ़दा है, औखा हुंदा है पिया छड्डदा नहीं पिया फिर भी लग्या। फरमाया एक कुरान पढ़न दा और दूसरा मुशक्कत बर्दाश्त करन दा अल्लाह करीम ऐसे बंदे नु दोहरा दोहरा सवाब अता फरमांदा है। सुभान अल्लाह। उठा सीधा भी मार अल्लाह पढ़िए तो सवाब ते अल्लाह पाक फिर भी दे देता है। लेकिन मेरा तुहाडे कोल एक सवाल है, मैं आखिरी गल सिर्फ अर्ज करांगा, क्या अल्लाह ने कुरान पढ़ने वास्ते नाज़िल कीता है? कदी रीडिंग कीती जाओ बस सिर रख के पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, क्या कुरान इस वजह तो नाज़िल होया है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अगे की हुंदा है जी हुदन लिल मुत्तकीन, ए मुत्तकी लोगां वास्ते कुरान की ये हिदायत है। ते हिदायत किंज पता लगे दी? जिस वक्त इस कुरान को समझ आ गया। असी सिर्फ पढ़ने दी हद तक समझने दी तरफ असी नहीं जाते हैं। जिस दिन असी कुरान को समझना शुरू कर दिता ना, और मैं एक गल इत्थे बड़े ही वाज़े लफ्ज़ां च कहांगा कि घर बह के समझण वाली शै हज़रत साहब कुरान नहीं जी। कल दी गल मैं कोट रांझे उथे मेरे तो पहले कदर साहब गुफ्तगू कर रहे सी, उन्होंने इस गल ते बड़ा जोर दिता तुसी घर बैठ के तर्जमा पढ़ो तर्जमा पढ़ो तर्जमा पढ़ो तर्जमा पढ़ो, ते जनाब अल्लाह पाक तुहाडे बेड़े तार देगा। मैं सादी जी तुहाडे अगे गल करना कि यार घर पढ़िया कुरान, एक बंदा घर बैठ के कुरान पढ़दा है हदीस पढ़दा उस बंदे ने उसी आलिम समझण लग पैने आ। मैं घर बैठ के 4 दिन डॉक्टरी पढ़ना ते आऊं मेरे कोल टीका लवाण वाला उथे नहीं जनाब, उथे ते जान दे लाले ने ना। हज़रत साहब ऐथे ही ईमान दे लाले पे आ जाणगे, लेकिन ईमान दी फिक्र कोई नहीं, जान दी परवाह है। हर चीज जिन्नी देर तक तुसी एक्सपर्ट कोले नहीं जाना तुसी उस चीज दे अंदर महारत हासिल कर सकदे नहीं। भई एडे एडे बड़े स्कूल कॉलेज क्यों बने ने? लाइब्रेरियां भरियां नहीं किताबां दियां। आजकल ते गूगल साहब तुहाडे हाथ विच नहीं, जेड़ी दिले किताब ओ तो कढ लो। लेकिन क्यों लाखां रुपए फीसां दे के उस्तादां कोले जांदे हो? जेड़ा फैज उस्ताद दे सीने च हुंदा है डायरेक्ट किताब विचों नहीं आ सकदा। ते इसे तरह कुरान को अगर समझना है ते कुरान दे आलिम दे कोल जाना पवेगा। घर बैठिया कुरान उसी तरह पढ़िया, अगरचे पढ़ने दा सवाब है, इस गल ते कोई बंदा एदा गलत फायदा ना उठा ले। अगरचे पढ़ने दा सवाब है, लेकिन अगर तुसी कहंदे हो भाई देखो ना ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन छड़ी है तो कुरान विच नहीं है। कुरान विच एक आयत और भी है, अल्लाह कहंदा है इसे कुरान दी वजह तो बाज लोग हिदायत पांदे ने, इसे कुरान दी वजह तो बाज लोग गुमराह भी हो जाते हैं। और सोचण वाली तो गल भी है ते कुरान ही है, लेकिन गुमराह भी बंदे हो जाते ने। फिर वो किस तरह आ गई कि ला तकरबु सलाह छड़ी है नहीं पढ़ो, नमाज दे नेड़े नहीं जाना। बात कुरान दी आयत है ना कि ला तकरबु सलाह की नमाज दे नजदीक, ते जे छड़ी इन्नी पढ़ लो फिर तो गुमराह ही होगे ना। कि जे कोई सियाना होवे तां दस्से दा भी 2 लफ्ज़ अगे भी पढ़ यहूदियां वाला काम ना कर, व अंतुम सुकारा भी अगे आए भी नमाज उदू ना पढ़ो जिदू नशे दी हालत विच होवे। अर्ज करने दा मकसद है वे कि घर बैठे हर काम हो जांदा नहीं। भाई दीनदारा को रोण दा पता कितना फायदा हुंदा जी। हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक दे अंदर इरशाद फरमाया कि जिस वक्त बंदा घरों नेक नीयती दे नाल चले है, इस नीयत दे नाल कि मैं दीन दी कोई गल किसी को सिखा, फरमाया जिन्ने कदम वो बंदा चल के आवेगा ना हर हर कदम ते अल्लाह पाक उन्हें 100 साल की इबादत का सवाब घर बैठे है चीज लभण वाली। दूसरी फजीलत ऐसे हदीस मुबारक दे अगले अल्फाज फरमाया एक ते है कि हर हर कदम पे 100 साल की इबादत, और फरमाया हर हर कदम दे बदले अल्लाह पाक तुहाडे वास्ते जन्नत दे अंदर एक एक शहर आबाद फरमा दे। तो ए की दी वजह तू है तुहाडा चल के आउणा किसी आलमे दीन दे दरवाजे ते। इल्म दी फजीलत दे विच बयान नहीं कीती गई, सिर्फ इतना है कि तुसी नेक नियति दे नाल किसी आलमे दीन दे दरवाजे ते साइल बन के आए हो, ते जिस वक्त आके दो जानू हो के अल्लाह करीम दा कुरान पढ़ोगे रब्बे रहमान फिर भी दारा सुभान अल्लाह। तो ऐ सिर्फ 2 चीज़ां मैं आपको अर्ज करांगा। देखो ए मेराज दा तोहफा है, अज मेराज दी रात है ना, ए मेराज दा तोहफा है की जनाब। मैं सिर्फ इतनी गल तुहानू कहांगा ए जिन्ने हुण बैठे हो मजा ताए जैने बंदे सवेरे फजर दे टाइम मस्जिद सुभान अल्लाह ऐथे तुसी एक बारी आखो इंशाअल्लाह। अल्लाह कह के ਅਸੀਂ जन्नत दे अंदर दरख्त लगा लेंगे,
پھر بعد احباب وچ تکڑے بھی ہوندے نے نال نے کہا صاحب انہی سبحان اللہ کی کیڑا سی جنت تے جنگل بنانا ہے ایک ادھ درخت نہیں بڑا ہے چلو تسی اتنا تے کر لیا لیکن انشاءاللہ کھن دا خدا دی قسم ہے بہت فائدہ ہے سب تو بڑا فائدہ انشاءاللہ دا پتہ ہے کی ہے انشاءاللہ دا مطلب ہوتا ہے کہ تسی کسی کام دا ارادہ اور نیت کر رہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ نیکی دا ارادہ مومن کر لے نیکی کرے نہ کرے اللہ دی ذات ثواب عطا فرما دے ہن ایک باری اینی بات ہے انشاءاللہ دی انشاءاللہ دا مطلب ہے کہ کم از کم فجر دی نماز دا ثواب تسی الہی مطلب نہیں سویرے نہیں آمنا ثواب گل سمجھنا نہیں ہے میں عرض کرنا نا صرف اصلا مقصد نہیں ثواب ایک اور چیز ہے ثواب بھئی دیکھو نا گھر بیٹھے ہیں ماں باپ دا محبت دی نگاہ دے نال چہرہ دیکھو اج دا ثواب لب جاندا ہے یا نہیں لب جاندا لب جاندا ہے ہن بندہ صاحب استعداد تے بندہ آکھے جناب میرا ہو گیا میرا 15 لاکھ بچ جائے تے چنگا ہے وہ ٹھیک ہوے گا یا نہیں اے چیزاں فضیلت ہوندی ہے یہ فضائل کے اندر چیز شامل ہے اجر و ثواب لیکن اللہ کریم دی بارگاہ دے وچوں تہاڈی ایک جڑی ذمہ داری لگائی گئی ہے نا او دے تو تسی بری ہو سکتے نہیں بھئی دیکھو نا اس طرح کئی ایک چیزاں درود پاک کے متعلق آ جاندا ہے کہ جمعہ المبارک دے دن تسی 80 دفعہ درود پڑھو اللہ 80 سالاں دے گناہ معاف بندہ آکھے بھی میں پڑھ تے لیا وے 80 سالہ زندگی نوں لہذا اچھی تے بری بری اے چیزاں اے گلاں کدوں سمجھ آون گیاں پھر گل پچھلی گل دے نال مل جائے گی کدوں سمجھ آؤں گی یا جدوں کسی عالم دین دے دروازے تے آؤ گے جدوں کو 5-7 منٹ ٹائم کڈو دے کے قاری صاحب اج گل سنا دیو نا اے کوشش اور یقین کرو آکھن دے نال کوئی نہیں شان کٹ دی خدا دی قسم ہے میرے کول اس طرح دے کہ جنہاں دے پتر بھی میرے نال وڈے نے میرے کول آئیے او بندے قاعدہ پڑھ دے تو کیا انہاں دی شان کٹ دی پئی دین دی گل سکھنا کوئی غرض نہیں موبائل تسی نواں لے ہے نا بابے رانے لے ہے تے بابے دی جناب پتر کولوں پوچھن دے اگر جو نام چلانا نہیں ہوندا اس چیز دے اندر شوق ہی ہوندا لیکن دین دی گل پوچھن اور کرن واسطے اسی کسے نال تیار نہیں کی ہے جی شرم آندی ہے کی آنے آ شرم آندی لیکن میں یہ کہنا بھی نماز دا مسئلہ پوچھنے ہیں شرم کتھے شرم آنی چاہیے بھی گل کاری نہیں شرم کس ٹائم بندے نوں آنی چاہیے جس ٹائم بندہ کو گال کڈنا جس ٹائم والدین دے نال زبان درازی کرنا جس ٹائم کسی ماڑے دا حق کھان لگے جس ٹائم سود کھان لگے اس وقت شرم یار خدا دی ذات نے میرے انسان پیدا کیا منو عقل سلیم عطا فرمائی ایڈا خوش وقت منو اللہ نے حضور دا امتی بنایا میں کل کیڑا منہ جا کے وہاں دا مینوں شرم آندی میں یہ کام نہیں کردا ساڈے استاد صاحب ایک گل کہندے نے تے نماز پڑھن لگے تے نماز پڑھدے کو میرے نال دا بیٹھ کے امام صاحب دے مگر استاد صاحب دے ٹائم ہو گیا نماز دا جی استاد صاحب نے کہا چلو جی بابا جی اٹھو نہ اٹھ کے تے اقامت پڑھ چھو او میرے نال دسے نے ہائے نہیں کر سب مینوں تے شرم آندی انہوں نے آکھیا پھر اسی بشرم ہے جڑے روز تے پڑھے اصلا مقصد نہیں میں بار بار عرض کراں گا کہ گلاں نے سمجھن والیاں سمجھ رہے ہو نا یہ چیزاں شرم کرنے والیاں نہیں جڑیاں کرن والیاں نے اوتھے اے یار خدا دی قسم سانو شرم آ جاندی میں کہ آستانے تے بیٹھے اس آستانے ایک تے بیٹھے ہاں تے باہر بھاویں کوئی اوتھے دا یا باہر دا بندہ باہر بیٹھے ہیں شاہ صاحب پیر صاحب بھی بیٹھے وہ باہروں بندے نے ایڈی کوئی بد کلامی کیتی اور ایڈی غلیظ ترین گال کڈی کہ اندر بیٹھے ہیں شرم آ گئی کہ یار ایتھے کھلو کہ اس بندے نوں خدا دا خوف نہیں پیا اوتھے شرم آنی چاہیے سی کہ نہیں سی آنی چاہیے اسی گھراں وچ بیٹھے ہونے ہاں ماواں دھیاں دے نال تے گلی چوں کڈی کڈی غلیظ آواز آندی ہے وہ کرن والے میں سوچنا چاہیے کہ میں جس طرح اپنی ماں کول بیٹھی آواں تے ساڈے بوئے چ کھلو کے کرے تے کی تواڈے تے بیتے تواڈی ماں دے کناں چ ایڈے غلیظ الفاظ پین تے تانوں اس وقت کچھ محسوس ہوے گا یا نہیں ہوے گا اسی طرح جس وقت تسی تے اسی بولنے ہاں اور کسی دی ماں بہن دے کناں جاتی ہے انہاں نوں بھی اسی طرح محسوس ہوتا ہے خود نوں ہمیشہ اگلے دی جگہ تے رکھ کے سوچیا کرو یقین کرو سارے کام ٹھیک ہو جاندے ناراض سے نہیں ہوتی سبحان اللہ گلاں تلخ نہیں ہے کو اے جڑا کہنے نا یار کوڑیاں نہیں ہے صرف ساڈے مزاج دے خلاف ہوندی ہے اور ساڈی یہ طبیعت ہے کہ جڑا بندہ ساڈے مزاج دے مطابق ہے او دے نال چنگا ہے ہی کوئی نہیں تے جڑا ساڈی طبیعت دے مطابق نہیں او دے نال پیڑا بھی عمومی طور تے اے جڑے نے نا منبر رسول نے یا مصلی رسول نے لوگاں نے ادھر تے بھی آ گئی ہون دی بہت کوشش کر دی
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਰਿਸ। اور وہ وارث بہ کے آپ صحیح طریقے دے نال حضور نے فرمایا ہے، میری اپنی ذاتی گل نہیں، کہ علماء انبیاء دے کی نے وارث نہیں، اگر وہ حق ادا کرنے نے بھی جنہ دے وارث نے انہاں دی گلاں پہ کردے ہیں پھر جناب تانوں چرنیاں پینیاں نے، اگر تانوں چنگیاں نہیں بھی لگدیاں پھر بھی تانوں قبول کرنیاں۔ اج کل اسی شریعت نو اپنے مزاج دے مطابق بنان دی کوشش کرنے ہیں، شریعت دے مطابق نہیں رہندے، سی کہنے جی ساڈیاں طبیعتاں ہونیاں چاہیے، طبیعت دے مطابق ہوے، شریعت دے مطابق معاذ اللہ ہوے یا نہ ہوے، ہر چیز ہے۔ تسی مسجد چلو میں یہ مسجد کی حد تک محدود ہے نا، مسجد تو باہر نکلو تو پھر بھی یہی معاملات ہے، باقاعدہ تھانوں پرچیاں دے دتیاں جاندیاں نے کہ جناب اے کرنی ہے، لیکن اس موضوع تے گفتگو کرنے دی اجازت ہے۔ جاجی صاحب اتنا پتہ ہے کہ بیٹھ کے کاٹ ناراض نہ ہوئے ان کی گلاں، سمجھ رہی ہو؟ دیکھو میں کہنا کہ مصلی تے اور منبر تے کوئی ایویں بندہ آ کے نہیں بہ سکتا۔ تسی حضرت صاحب ایک نویں موٹر سائیکل لئی ہے 0 میٹر ہے، تانوں پتہ ہے کہ میرے جانچ کو نہیں تے میں تہاڈے کول چابی منگا مینوں دیو دے، کیوں؟ نویں گڈی ہے کہ مار بھاویں میں پنڈ دا قاری صاحب ہی کیوں نہ ہونا، لیکن کی ہے جناب گڈی ہے تے اونوں ہی دیاں دے جڑا چنگا ڈرائیور ہوے گا، جڑا چنگا ڈرائیور نہیں انہوں گڈی دین بھی تیار نہیں، کیوں؟ گڈی کی کر دے گا؟ خراب کر دے گا۔ اے تسی منبر تے مصلی نو کوئی لگا سمجھے ہیں؟ ایتھے بندہ ایویں ہی آ کے بیٹھ جاندا ہے، اس ذات نوں نہیں پتا کہ ایتھے آ کے بندہ اگر معاذ اللہ 2 نمبری کرے گا شریعت خراب ہو جائے گی، دین بگڑ جائے گا۔ اللہ کرے تانوں میری گلاں سمجھ آ جائیں۔ اگر آیا کوئی یقیناً اللہ کریم دی منش ہے، اللہ کریم دی رضا ہے، تے جیڑا کوئی میرے ہار 2 نمبر ہوے او چوکھا چر ٹکن نہیں لگا ہے۔ تانوں فیصلہ کرن دی میں بھی گل کرنا، تسی فیصلے چ نہ پیا کرو۔ اے بھی دیکھو نا، جس وقت حضرت عبد المطلب او ابرا آیا سی کعبۃ اللہ دے حملہ کرنے واسطے، تے حضرت عبد المطلب اے واقعات کتاباں چ لکھیا ہویا بھی پڑھے ہیں نا، حضرت عبد المطلب اس وقت اپنے اونٹاں دے پیچھے سن، کسی نے آ کے کیا کہ جناب ادھر وہ ابرا کعبۃ اللہ دے حملے واسطے آ رہا ہے، تانوں اپنے اونٹاں دی پئی ہے، تو آپ نے کی ارشاد فرمایا سی کہ میں اونٹاں دا مالک ہاں، میں اونٹاں دی فکر پہ کرنا، تے جڑا کعبے دا مالک ہے وہ کعبے دی رکھوالی کر سکتا ہے۔ تے کیا تسی حضور دے بارے چ یقین اور عقیدہ نہیں رکھدے کہ انہاں دا منبر اور مصلی ساڈے نال چنگی او ہستی اے دی حفاظت کر سکتی؟ میں یہ گل کہاں گا، ہاں کمی کوتاہی ہر بندے چ ہوندی ہے، اسی بھی انسان ایتھے کھلون والا بندہ بھی انسان ہی ہوندا ہے، بندہ ہی ہوندا ہے، کوئی فرشتہ بھئی غلطی کدے کولوں نہیں ہوندی۔ نیانے اللہ دی قسم منو میرے کو پیسے تھوڑے نے میں وڈ کے ہر گل دا میری جواب دے رہے نے، قاری صاحب اللہ سلامت رکھے کہ چلو کم از کم انہاں کہ انہاں نوں تیار انہاں نے کیتے، ہر گل دا جواب بھاویں تھوڑا ہے، بھاویں ایک دیندا ہے، بھاویں 2 دیندا ہے، لیکن الحمدللہ اے یقین کرے خدا دی قسم تواڈے مقدر چنگے کہ تواڈے بچے اس قابل ہیں، نہیں تے اسی ایسے بچے ویکھے نے ماں پہ مر کے جنازے پڑھن دے قابل کو نہیں جو ہوندے، اسی دیکھے نے کیونکہ ساڈا شعبہ اسی دیکھنے اے تواڈی خوش قسمتی ہے۔ میں کی عرض کر رہا سی، اللہ نے کی فرمایا، حضرت عبد المطلب نے کیا، میں اونٹاں دا مالک ہاں، میں انہاں دی حفاظت، تے جیڑا مالک کیدا وے کعبے دا، او کعبے دی حفاظت کر دے گا۔ انہاں دے مالک جڑے ہیں نے وہ بڑے اچھے طریقے دے نال انہاں چیزاں دے محافظ نے، انہاں دی حفاظت او ذاتاں کر سکدیاں نے۔ آون والا بھی انسان او دے کول کمی کوتاہی غلطی ہو سکدی ہے، آخر انسان ہے، تے جدے کول غلطی نہ آوے او انسان نہیں ہے، او فرشتہ ہوے گا، انسان ہے نا، میری بات سمجھ رہے ہو نا احباب؟ لہٰذا بالفرض اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انہوں درگزر کرنا چاہیے، خود نو اس کی جگہ تے رکھ کے سوچو پھر وہی گل کرو۔ ساڈے ایک قاری صاحب نے وہ راولپنڈی پہلے رہ کے آئے ہیں، انہوں نے اپنے ادارے کی ایک گل سنائی سی، استاد صاحب سامنے کوئی کمی کوتاہی بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ثابت ہوئی، پنڈ والیاں جناب آخر علی قاری صاحب نے جناب جان
मोहतमीम साहब आलमे दीन सन, दीन की समझ बूझ रखने वाले सन, माड़ी चंगी समझने वाले सन। आखिरी गल परेशान ना हो, सिर्फ मैं आखिरी गल समझाने वास्ते आपने फरमाया कि यार इंसान है, ओदे कोल गलती हो गई है, ओदी माजरत भी कर रहा है और आइंदा शिकायत का मौका नहीं देने लगा। नहीं जनाब, वो कारी साहब हो के उन्होंने इंज कर लिया है। आपने उस्ताद साहब कहते हैं कि वो अलामा साहब ने फिर ओदा फैसला किस तरह किया? उन्होंने कहा ठीक है, जिंज पिंड वाले आखदे हो कारी साहब नाल उंज ही करांगे, लेकिन इस तरह करो कि ਅਸੀਂ मस्जिद जाके इस गल का फैसला करते हैं। मस्जिद के अंदर आए ने क्या कि हर बंदा बारी बारी वुजू करके ना मस्जिद के अंदर आए। हर बंदा की करे, बारी बारी वुजू करके। अलामा साहब तशरीफ फरमा ने दरमियान के अंदर कुरान करीम में जेड़ा बंदा बाहरों आवे ना, अलामा साहब कहणगे इस कुरान ते हथ रख के कह कि जेड़ी गलती कारी साहब कोलों हुई है वो गलती तू अज तक नहीं की। जेड़ी गलती ऐस बंदे को हुई है तू कुरान ते हथ रख के कह दे कि तेरे को सारी जिंदगी ये गलती नहीं हुई, तो जनाब कारी साहब ने तिलमिया कर देने। शर्म का मारा बात। दूसरा, तीसरा, चौथा कह देने कि जिन्ने पिंड वाले ऐसी कोई भी बंदा उस गुनाह तो बचे या गल सिर्फ समझण दी हद तक मैं अर्ज कर रहा कि अगर कोई कभी कोताही हो जाए, आखिर इंसान उस चीज को दरगुजर करना चाहिए। और मैं एक हदीस मुबारका ये मैं अक्सर सुनाना जनाजियां तेइयां, लेकिन मैं ना चलो जिंदे जी भी सोनी लईए ते किरे काम आ ही जाए। हुजूर सैयद आलम ने फरमाया जिस वक्त क़यामत का दिन आना है ना, अल्लाह की बारगाह च एक ऐलान किया जाना है। अल्लाह करीम की बारगाह च ऐलान होगा कि ओ लोग खड़े हो जाओ जिन्हां दा हक अल्लाह दे जिम्मे करम। सारे लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहते, कोई हलचल नहीं करेगी। दोबारा मुनादी निदा करेगा कि जिन्हां लोगों का हक अल्लाह के जिम्मे में वो लोग खड़े हो जाए। तीसरी दफा ऐलान किया जाएगा कि कोई साइल उठ के सवाल करेगा कि मौला वो कौन लोग ने, उन्हां दी कोई निशानी कोई खूबी आगाह कर दिया जाए कि वो लोग हैं कौन कि जिन्हां दा हक मौला जी तेरे जिम्मे करम ते वे। अल्लाह करीम की बारगाह च निदा आवेगी, वो लोग जेड़े दुनिया ते रह के मेरी रज़ा ते मेरे बंदियां नूं माफ कर देते सन। सुभान अल्लाह। जेड़े दुनिया ते रह के मैनू राजी करने वास्ते मेरे बंदियां नूं माफ कर देते सन, उन्हां दा हक मेरे जिम्मे करम ते। फरमाया जिस वक्त ऐलान होगा तो हजारां दी तादाद के अंदर लोग मैदान महशर के अंदर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा तुसी ओ लोग कि जेड़े मैनू राजी रखने वास्ते मेरे बंदियां दी गलतियां दरगुजर करदे सो, मेरे बंदियां नूं माफ कर देंदे सो। फरमाया अज मैं रब ने अपने उन्हां बंदियां दी वजह तो तुहानू बगैर हिसाब ते जन्नत दा। सुभान अल्लाह। दुनियादारां दे असीं जी नहीं मुजरम, अल्लाह दे है या नहीं? ऐस नीयत दे नाल अल्लाह दे बंदियां नूं माफ करया करो, असीं इन्हां नूं माफ करने आ, अल्लाह दी ज़ात सानू माफ करे। उम्मीद करना कि मैं तुहाडा वक्त ज़ाया नहीं कीता होण लगा। जेड़ियां कुछ आदे मारूज़ात अर्ज़ कीतियां ने, अल्लाह पाक सब तो पहले मैनू फिर सानू सारे अंदर से अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।